والله رأيي إنه اندونيسيا حقيقة احنا لازم نقف معها، إنه هي رفضت كل التطبيع مع الكيان الصهيوني، بمقابل إنه العرب كل الدول العربية طبعت مع إسرائيل. يعني احنا لازم نقف مع اندونيسيا، إخواتنا وشعبنا وأهلنا. والله موقف مشرف جدا. تمام، لانه في ظل هاي الاوقات اللي احنا بنعيشها من الصعب جدا انك تلاقي هيك دوله واقفه مع الشعب الفلسطيني في ظل يعني كل الضغوطات اللي بتعانيها الدول. فموضوع انه تلاقي دوله زي مثلا اندونيسيا، ماليزيا، الجزائر، تلاقيها واقفه في صف الشعب الفلسطيني، بيثبت لنا انه احنا لسه في ناس ورانا ما شاء الله، ولسه الدنيا بخير، ولسه في ناس شايفين القضية فيها أمل. Alasan FIFA dalam mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia sepertinya sangat tidak bisa kita terima. Pasalnya putusan tersebut terkesan prematur dan sepihak. Tidak ada alasan pasti dalam putusan ini. Hanya di halaman resminya, FIFA membatalkan event ini dikarenakan situasi terkini yang terjadi di persepakbolaan Indonesia. Ada 3 perspektif dari kami yang kiranya menjadi pertimbangan mantap FIFA dalam membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang pertama ialah penolakan timnas Israel. Semenjak Israel lolos Piala Dunia U20, kami sudah melihat adanya angin kegagalan event akbar ini. Bahkan pembatalan sepihak dan prematur ini terkesan sudah direncanakan, entah dari pihak FIFA itu sendiri atau dari kedua belah pihak. Yang dalam hal ini tentunya FIFA dan pemerintah Indonesia. Rasanya sangat tidak mungkin bila federasi olahraga sepak bola terbesar dunia tersebut sangat mudah membatalkannya. Tentunya jika akan membatalkannya, FIFA akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk berkonsolidasi dengan pihak-pihak terkait secara intensif. Perencanaan ini kiranya memang sudah ada semenjak Israel lolos kualifikasi. Dan jika Israel tidak lolos pada waktu itu, tentu acara ini kita yakini akan terlaksana dengan sukses besar. بخصوص بدي اوضح كيف العالم بيمشي. الفيفا لو هي فعلا يعني تدعي الديمقراطيه وحريه التعبير، تمام؟ حاليا في الازمه الاوكرانيه الروسيه كل العالم واقف مع اوكرانيا على انه مظلومه وروسيا هي الظالمه، اوكي تمام مش 100%. طب لكن في المقابل هي الاحتلال الاسرائيلي تقريبا فوق 70 سنه متعرض للظلم، ولا عمرنا شفنا اي اجراءات مضاده في حق الاحتلال الاسرائيلي. يعني مثلا ما عمرنا شفنا والله انه منع المنتخب الاسرائيلي مثلا من المشاركه من بطولات كذا كذا، او مثلا من بطوله كاس العالم بسبب جرائم بحق الشعب الفلسطيني. عمرنا ما سمعنا هذا الموضوع. فهاي بسموها اللي هي ازدواجيه المعايير. العالم مش عادل، المتحده ليست عادله، الفيفا ليست عادله. يعني كلهم بيوقفوا مع الصهيونيه. Yang kedua adalah intervensi dari Israel. Sudah bukan rahasia umum lagi jika dunia barat terlalu condong pada Israel. Diplomasinya begitu kuat dalam menekan arah kebijakan segala instansi. Bahkan negara sebesar Rusia saja tidak memiliki taring jika berhadapan dengan arah kebijakan yang dipegang dunia barat. Ini terlihat kontras dari standar ganda yang dilakukan FIFA. Dalam hal Piala Dunia yang hendak dilakukan di Indonesia, tentu saja Israel akan membuat proteksi kuat terhadap pemainnya. Terlebih event ini diadakan jauh dari dominasi negara-negara yang mendukung Israel sebagai negara. Dan jika Israel tidak melakukannya, tentu saja anggapan mereka membiarkan timnasnya masuk di kandang macan. Yang ketiga adalah kebijakan dari FIFA itu sendiri, untuk melindungi organisasinya juga Indonesia, dari suatu hal yang tidak diinginkan di luar kendali. Dalam menyelenggarakan event sebesar Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentu bukan menjadi hal yang mudah bagi FIFA jika timnas Israel ikut terlibat. Banyak potensi ancaman yang sudah mereka petakan sebelumnya. Terlebih setiap pertandingan akan dijadwalkan dan diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Yang dimana pertandingan dari tim Israel akan menjadi sorotan utama. Dan mohon maaf, sikap manusia itu selalu berubah mengikuti kondisi yang ada. Jika pembatalan sudah dilakukan seperti sekarang, maka banyak yang bersedih tidak menentu, termasuk saya pribadi sebagai pecinta timnas. Namun, jika event tetap digelar, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin meluasnya penolakan terhadap timnas Israel. Dan yang lebih celaka, jika penolakan tersebut semakin menjadi-jadi, dan di satu titik timnas Indonesia bertemu dengan timnas Israel untuk pertama kalinya dalam sejarah.
maka ancaman yang diprediksi sulit untuk dihindarkan, apalagi membayangkan jika timnas kita kalah. Kerusuhan akan terjadi dan Piala Dunia akan dibatalkan di tengah perjalanan, betapa malunya kita di mata dunia internasional. Memang untuk kasus seperti ini dapat diperketat oleh pihak keamanan, namun ini belum termasuk ancaman dari teroris radikal yang selalu mengintai. Sesuatu seperti hal dimaksud mungkin kita pikir kecil kemungkinannya, tetapi jika menyangkut event internasional, justru akan menjadi juru kunci arah kebijakan dari FIFA itu sendiri. هكذا خطوة يعني كتير شجاعة تمام تطلب يعني ناس أقوياء إنه يتخذوا قرار. المبادئ لا تجزأ. إيش بيسموها الكرامة ضربتها عالية جدا تمام وبدها تضحيات. ممتاز. طيب ما هو رسالتك للإخوة الأندونيسيين وخاصة للشباب في منتخب الأندونيسي دون سن 20؟ أولا نشكر الشعب الأندونيسي خاصة فئة الشباب والحكومة على هذه المواقف المشرفة والشجاعة صراحة التي اتخذوها في الآونة الأخيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا نوجه رسالة للشباب واللاعبين أيضا بأن الحلم لم ينتهي بعد. قد تكونوا خسرتم هذه فرصة المشاركة في كأس العالم هذه السنة. لكن بإذن الله سيكون كأس العالم المرة القادمة على الأراضي الفلسطينية في عاصمتنا القدس الشريف إن شاء الله. ومن هذه الأرض المباركة أرض فلسطين، أرض غزة بالتحديد. وفي هذا الشهر المبارك ندعو لكم بالسداد والتوفيق، وإن شاء الله يعني ما بضيع مجهوداتكم، ونتمنى لكم كل خير دائما على هذا الموقف المشرف اللي اتخذته. Pemisahan olahraga dengan politik memang sangat baik untuk dilakukan. Namun dalam penerapannya sangat sulit untuk dilakukan, bahkan pada badan FIFA itu sendiri. Sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk bagi kita, begitupun juga sebaliknya. Yang terpenting kita harus selalu menatap ke depan, dan jangan melihat ke belakang, sesuai arahan bijak dari Presiden kita. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan masih terjadi di dunia persepak bolaan dunia, dan kita juga harus paham akan hal tersebut. PR kita sebenarnya bukan hanya pemisahan olahraga dengan politik, akan tetapi kekuatan diplomasi kita juga harus terus diperkuat di mata dunia. Kami yakin itu akan segera terlaksana, karena Indonesia sedang melangkah ke arah masa depan yang lebih maju. Segera kita bangkit dan kembali kobarkan semangat bangsa Indonesia yang tidak pernah surut. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.